एटा ही ठीक समय से जाइछन आज तो से मते बाहाइछन जेते बेले से आसिले मो देह को छिन्न भिन्न करि देबे ना मते किछि गोटिए बुद्धि घटेबाकू पड़िबो हेले केमिति करिबि जाहेबार कथा देखा जीवो प्रथमे तांको अपेक्षा करे तमें जानिछ ए दुनिया रे सीए भारी खुशी रे रुहे या पाखरे दीटा जिनिस कौन जानिछ कौन गोटे मद आ गोटे स्त्री अरे आज पर तुम चौटी राती रे कौन के मद पी सेइति पई तो चौटी राती बोली आजिर राती हबो हम पई मधुर राती रंगीन राती महाविरती यांकु तो इतने नहीं चाहिए जे किसी भी जानी पारना एटा ही ठीक समय एई समय रे सेठी मध अछि सेई मदर मो विष मिसाई यांकु मार दे केबे जाई किसी जानी पारबी ए कोन भाबुछ किसी भाबुनी तमे मद पीछ ना आस मु भी मद पिए आमे दुहे जण मिसी मद पीबा मद तमे भी पियो मु भी मद पिए बारे नारी नारी तोर केते रूप केते कहानी ए नारी माने जदि मद पिउचंती ताहले तो पुरुष माने आहुरी पीबे चलो आसा संग होई फुल बबल करिया में पीवा तू चलो तबे चालू ना
ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ତ ମାରି ସାରି ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ହଁ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ एते देरी गला मानस बाबू पर्यंत उठी नांती नुआ तो नुआ भियाइछन निसारे सोई भी थिबे निशा पूरा फुल निशा आई जेतला हैं निशा पूरा फुल निशा मानस बाबू माने राति रे सोई भी नहीं हेले मानस बाबू चा पीबे भी हां जेमिति हेले भी उठेबा को पड़िबो माने 8 बाजी गला ना भी मानस बाबू ने उठ बरता हां बाबू मानस बाबू भाई डिबरी हां मानस बाबू को उठा मानस बाबू कपाट बाड़े के उठा मानस बाबू बाबू मानस बाबू कपाट को भांगा को पड़िबो हां हेले के भो मादी किछे हां किछि नहीं जेमिति हेले भी कपाट को भांगीबा को पड़िबो कबाट को लाग नरसेला ठीक अछि बाबू चांडियो बाबू मानस बाबू मानस बाबू मानस बाबू आउ ए दुनिया रे नांती हां मानस बाबू सुनो मानस बाबू तो थंती हेले ताकू वाइफ कहले गोडे माने मानस बाबू को मार हां ए मानस बाबू को मार लाके ए मानस बाबू को मारी लाके ମୁଁ ମାରିଛି हेलो तमे किए କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିକି ମାରିବି ଏମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଭୁଲ ପାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିବି ହଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି
ମୋ ପୁଅ ମାନସଟା ତା ବାହାଘର ବି ସରିଗଲା। ଏଥରେ ଆଉ ମୋର ଆଦୌ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯାହା ପାଇଁ ବହୁ ଖୋଜିବାର ସମୟ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ମୋ ପୁଅଟା ନିଜେ ଖୋଜିକି ବାହା ହେଇଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ ତାର ସେଇ ନୂଆ ଜୀବନଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ शुभ जुग शुभ लग्न देखी ताको कौशल राज्य रे राजा कराई देवी। हाँ आउे वो आउ किछि चिंता करिवार नाही। दिनटा हे जाए गोटाए हेलाणी मो पुओ उठिलानी कहीं कौन है मानस मानस हर दिन जाई गोटाए हेलाणी तो उठनु कहीं मानस मानस अरे ता सोईबा घरटी एमती खोला होगी पड़ी कहीं मते मानसटा उठी जाइथिबो। मानस उठुनी कहीं मो मानस उठुनी सब सरीगला गुरु सब सरीगला सरीगला गुरु कौन है जाए मो मुंड कौन मुंड मो मानस उठुनी कहीं के सरीगला गुरु सब सरीगला भूत तारे भूत कौटे भूत अरे कौटे भूत भूत तारे भूत कौटे भूत भाई भूत आछि तारे भूत हे भूत देखि पारुने भूत तू कौटे देखुचे भूत वो कौचे मो मानस उठुनी कहीं के आम मानस आउ ए दुनिया रे नाहंती गुरु मानस बाबू को मारी देछि किए मारी मो मानस को किए मारी भूत भूत सारे भूत शिवली सारे शिवली भूत शिवली भूत हाँ गुरु अरे साई हाँ गुरु कौ शिवली से शिवली गुरु अरे जाऊ शिवली को 20 वर्ष तले मारी देइथिले सेई शिवली हाँ गुरु से शिवली अरे सही भूतटा एबे आसुची हाँ भूत सारे भूत हमें सत कहबो पुओ को के मारी जाए वो को के मारी जी भाई वो जागो एई गोटा राज्य राजा करे बोले बाबू तेरे हे वो बोटा जति नहीं एई कौशल राज्य को चार कार शिवली अरे सही शिवली आ सागर को 20 वर्ष तले से जंगल रे मो हत्या करे थिले। हाँ गुरु हेले आज केमिति से शिवलीटा भूत हेकी आसिला भूत गुरु भूत प्रेत हेकी आसिला चली पारत मुने पक्का 20 ବର୍ଷର ତଳର କଥା ମନେ ପକ୍କା ଛାଡ଼ିବିନି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାଣିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି भूत कथा कहूल तुम भूत मारी
मो कहा को मारे रे अरे तो तक मो कहीं के मारे में तो कहीं के मो भूत ओ पुओ को कहीं के मारे छे तो भलो तो सासे यदि तो एठी चली चली जा मो कहा को मारे रे गोटे गोटे की मारबी काको छाड़े भी नहीं कोड़े गला से राक्षस कोड़े गला पीछे टिकोटी लुचि दिबा मुत्ता को टिकोटी लुचि दिबा करना आ अरे आ तो मुझे करना तो के नहीं जाने तू मार सुना संता के सरकार कर दे तो सुना संता को नहीं जाने तो के मारी दे तो मारी दे मुई भी से दिन तो एंता कोई थी तू मोर कथा सुन लो तू मोर स्वामी की मार दे दिलु मुई तो नहीं जाने वो कहा को मारे रे तो मत कोई ठिकाना में ले जाई छे वो कहा को मारे रे देखो मुई मोर शत्रु के
মারি দিয়েছে মন্ন তুমি কি হল্লা করি নাই পারে এ সাগর प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ तुमको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु कोटि कोटि प्रणाम कहीं पुओ मोर जन्म बड़ हो सारी वेद विद्यार निपुण हो घर को फेरी सतरे पालित पुओ हेले कौन हेब ता आखिर व्यवहार एते मुहान जे मु निजक निजे गर्वित करुछि ए पालित पुओ नुह ताकु मु निजे ही जन्म देछि बोली मु गर्वित करुछि हेले पुओ मोर गला कुआडे ताकु मु अनै अनै थकी गलिनी बाप जन कौठी अछु रे बाप शीघ्र चलिया मो धर बाप जन दीर्घजीवी भव पुत्र उठ मु जाने पिता आपण मते क्षणे न देखिले अस्थिर हो जाए अरे बाप हेले पिता आपण किछि खाइछंती ना नाही हाँ औषध पत्र ठीक रे नाइ छंती ना नाही अरे पुओ मो पाई तू जमा चिंता करना रे बाप मु परा ठीक अछि देख मु केते खुशी रे रही छी
ঘরে কি অছ বাবা পানি মুন্দায় দেব এ বাবা পানি মুন্দায় দেব ଓହୋ ପିତା ତାରେ ପୁଅ ପଥିକ ବୋଧେ ତାରେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାରେ ଯାହାରେ ପୁଅ ଆପଣ କିଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର ନା ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। କିଏ महाराज वीरेंद्र प्रताप प्रणाम प्रभु। अरे तमे किए आज ये गरीब कुटीर को प्रवेश कल केमिति प्रभु तमे किए आमे तो जानी पारुनु मते चिन्हि पारुन चिन्हि पारुनांती मु हेउछि सही हतभगा मंत्री तुम राज्य रे अराजकता देखा देबारु ए जंगल को आसी मु शांति रे रहिछि। ओ हेले सेई मंत्री महेश्वर हाँ महाराज हेले आपणक पुआ को पाइलेनी महाराज महेश्वर महाराज अनेक दिन खोजी खोजी थकी गलेनी ए पर्यंत पुआ को मोर पाइलिनी एई तो हजिला दरद मला मनीष को पाइबाटा कौन संभव ଆପଣ ଏଗଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ମଲା ମଣିଷ ସିନା ଫେରି ଆସିବନି ହେଲେ ହଜିଲା ଦରବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। केमिति पाइबी रे बाबा ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ ରେ ବାବା। महेश्वर महाराज केमिति पाइबु हमर पुत्र को आमे किछि जानि पारुनो तुम्हें किछि जानी पारुन अनेक दूर बुली बुली आसीछु आमको भारी शोष हेलाणी पानी टिके दियो अरे मु बायाटा गपुछि जे गपुछि शांतंक तेल लुण खाई मु बंचिछि अथच जलखिया टिके देई पारिनी मु आसुछि जन्न मु आसुछि। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ଅତିଥି ବାବା ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ମୁଁ ଘଷି ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। तो कौन हाथ रे आमको गोड़ घसी देबो नाई रे बाबा तो समिति करना सत्यावती देख ए पुआटा आम गोड़ घसी देबा पाई से कहूछि सता ए पुआ ହଁ ମା तो हाथरे गोड़ घसी देबू ମା ଆପଣ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି କହିଲେ अरे ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖିଲି ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଆପଣ ମୋ ମା। अरे पुआ बाबा कौन मते बापा बोली डाकिबुनी ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି ବାପା। पुआ ताहले सत्यावती स्वामी कौन मते सन्देह लागुछि हाँ स्वामी मते भी संदेह लाଗୁଛି ए कौन आम सागर श्रवण हाता श्रवण भली लागुछि ता कथबार्ता रे हाँ स्वामी महाराज तुम्हें कौन कहछ कौन कौन कहबाकू चाह हाँ की कथा आज मते मने पड़िछि की कथा दीर्घ 20 वर्ष तलर कथा हाँ दिने मु जंगल को बुलिबा को जाइथिली जंगल को बुलिबाकू जाइतिला हाँ तापरे सेठी गोटे शिशु पुत्र कुआ कुआ होई कांदुथिला हाँ ता डाक शुणी मु ता पाखकु चली गली हेले ता पाखरे के जणे नथिले तापरे सेई शिशु पुत्र को मु घर को नहीं आसिली शिशुपुत्र को हाँ किंतु ता बेकरे गोटे पदक रहिथिला पदक हाँ स्वामी सेई पदक को मु साइती रखिछि महाराज ताहले सही पदक देखाओ मंत्री ठीक अछि महाराज आमे देखि पाले जानि पारिबु से पदक को ठीक अछि महाराज आपण धैर्य धरंतु मु संगे संगे जाई के आसी ठीक अछि
मंत्री महेश्वर महाराज এই পদক তো ମୋ ପୁଅର ବେକରେ ଥିଲା। ତୁମ ପୁଅରେ ହଁ এই ପଦକ ମୁଁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଦିନରେ ବାଟରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା, ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସେଇ ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇ ପଦକକୁ ଆଣି ମୋ ପୁଅ ଶ୍ରବଣର ଗଳାରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏ ପଦକଟା ମୋ ପୁଅ ଶ୍ରବଣର। ହଁ ହଁ ମହାରାଜ ସ୍ୱାମୀ ଏ ପଦକ ହେଉଛି ଏଇ ଜହ୍ନର। ତାହେଲେ ଏ ପୁଅ ଆମ ଶ୍ରବଣ। ହଁ ମହାରାଜ ବାପ ଶ୍ରବଣ, ତୁ ଆମ ଶ୍ରବଣ ନା? ଏ କ'ଣ କହୁଛ ପିତା? ଆରେ ପୁଅ ଏ ହେଉଛି ତୋ ପିତା ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତୁମ ମା। ନାଇଁ ପିତା ନାଇଁ, ତୁମେ ସେମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୁଁ ପରା ଜାଣିଛି ତୁମେ ମୋର ପିତା। ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ନିଜ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ପର ପାଖରେ? ନାଇଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ହେମିତି ଭାବନା। ମୁଁ ତୋତେ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ବଡ଼ କରିଛି, ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ତୋ ପିତା ଆଉ ସେ ହେଉଛି ତୋ ମା। ଆଜି ଦିନଠୁ ତୋ ମା ପିତାକୁ ତୁ ପାଇଲୁ ରେ ପୁଅ। ବାପା ଶ୍ରବଣ, ପିତା ଏ ଶ୍ରାବଣ ତୁ ଆମ ଶ୍ରବଣ, ତୁ ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ ରେ ବାପ ଶ୍ରବଣ। ପିତା ତୁ ଆମ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛୁ। ଏ ଶ୍ରାବଣ ହଁ ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମହାରାଜ। ମୁଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ତୁମ ପୁଅକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରଖିଥିଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ହଁ ମହେଶ୍ୱର। ଶ୍ରବଣ, ପିତା ଚଣ୍ଡମା ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ହାତେ ଧରା ଦେଇଛି। ଚଣ୍ଡମା ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ହାତେ ଧରା ଦେଇଛି। ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପାଇଛି, ତାହା ପାଇ ଆଜି ଖୁସି ଗୀତ ଗାଉଛି। ତୁ ମୋର ଶ୍ରବଣ, ତୁମ ସେବା କରିବି ମୁଁ, ତୁମେ ତ ମୋର ଠାକୁର। ଓ ତୁମେ ତ ମୋର ଠାକୁର। ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଅଟେ ଅସାର। ସବୁ ତ ଅଟେ ଅସାର। ପାଖେ ପାଖେ ମୁଁ ତୁମର ଥିବି, ଦୁଃଖର ଲୁହକୁ ମୁଁ ହାତରେ ପୋତିବି। ସୁଧା ସୁଖ ହୋଇ ସବୁ ସୁଖ ପାଇଛି। ମୁଁ ତୁମ ସ୍ୱର୍ଗ ଶଶୀ।
ବନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତୁମ ସରଗ ସଖୀ ତୁମ ପ୍ରେମେ ବନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ପିତା ଅନେକ ଦିନ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲି ଆମ ଦିନ କଟାଉଥିଲୁ ଆଜି ତୋତେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ବାପ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ପିତା ମୋତେ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ଲାଲନ ପାଳନ କରି ଏ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇ ପିତା ପରା କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଏ କୌଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ପିତା ବାବା ଶ୍ରବଣ ପିତା ତୁ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଅନେକ ଦିନର କଥା ଜଙ୍ଗଲ ଦର୍ଶୁ ପିରାପାନ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଚନ୍ଦନ କାଠ ହାତୀ ଦାନ୍ତ ସବୁ ଲୁଟ କରି ନେଇ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ସେ ଉତ୍ପାତ ହଉଥିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଆମେ ଦିନ କାଟିଛୁ ପିତା ବୀରାପାନ ହଁ ସେଇ ପିରାପାନ ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୈତାନ ବୀରାପାନକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟିଏ କହିବାକୁ ଚାହେଁ କି କଥା ପିତା ମୁଁ ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେ କୋଉଠି ଅଛି ହେଲେ ସେ ଯାଇଛି ସେ ଶୈତାନ ବୀରାପାନ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇ କେବଳ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ପିତା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଖୋଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପ ତୁ ହେଲେ ନେଇକି ଆ ସେ ଝିଅଟା କିଏ ମୁଁ ତୋତେ ବାହା କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ପିତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଖୋଜି ନେଇକି ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ରେ ବାପ ତୁ ତାହେଲେ ଯା ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଦେଖିଲ ମୋ ମାତା ପିତା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ए माँ हाँ पिता तो ढोणी खोल रे माँ देखा भारी सुंदर मो पुआ श्रवणर पसंद तो कौन बाप मार पसंद हेनी बाबा श्रवण पिता तो मन लाखी बहुटा भारी सुंदर ताहले आमे तो निश्चय बाहा करदेबू ठीक अच्छे पिता
हाँ